बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औलाद की महरूमी औरत को नामुकम्मल कर देती है। मैं भी एक ऐसी ही बदनसीब बीवी थी जिसकी गोद कभी हरी ना हो सकी। इसी वजह से मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ भी आएगा कि अल्लाह ताला मुझे एक नहीं दो औलादों से नवाजेगा। मेरी इस कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब अपने शौहर की तरफ से घर से निकाले जाने पर मैंने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो ना थी कि मुझे किसी ऑफिस वगैरह में नौकरी मिलती। अलबत्ता एक दिन मेरी एक जानने वाली ने मुझे बताया कि शहर के एक मशहूर क्लिनिक में सफाई करने वाली खातून की ज़रूरत है। अगरचे नौकरी मेरे शायान शान तो ना थी, क्योंकि मैंने बड़ी शान शौकत से अपना बचपन और लड़कपन गुजारा था। जवानी में भी अगर माँ बाप मेरा साथ ना छोड़ते तो शायद मैं इतनी रुस्वा न होती, मगर हालात के हाथों मजबूर होकर मुझे क्लिनिक में नौकरी करना पड़ी। ये क्लिनिक हमारे शहर की सबसे मशहूर जगह पर था। क्लिनिक के साथ एक घर भी मुंसलिक था। यहाँ पर बैठने वाले डॉक्टर साहब उम्र में तकरीबन 50 साल के थे। उनकी शख्सियत संजीदा और बावकार थी। मरीजों के साथ नरम दिली के साथ पेश आते। मैं भी उनके रवैये की गर्विदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिम्मेदारी और मेहनत की आदत ने डॉक्टर साहब का दिल जीत लिया। अब मैं उनके यहाँ उन मुलाजमों से एक हो गई जिन पर वो भरोसा करते थे। यहाँ तक कि मुझे कभी कभी अपने क्लिनिक के ऊपर बने घर में भी भेज देते थे, जहाँ डॉक्टर साहब की 25 साल बीवी रिहाइश पजीर थी। ये नहायत ही कम उम्र और हसीन लड़की थी, जबकि डॉक्टर साहब सामने रंग के पुरवकार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन जिंदगी की 50 बहारें देख चुके थे। मैं उनकी जोड़ी देखती तो कभी रश्क आता तो कभी मुझे उस लड़की पर अफसोस भी होता जिसकी आंखों में मैंने कभी खुशी नहीं देखी थी। उसके कपड़ों से वो सुहागन तो न लगती थी। हर वक्त चेहरा उतरा रहता, रंग हल्दी की तरह सर्द पड़ा होता, जबकि लहजे में मायूसी और अफसरदगी होती। बीबी जी, आप इतना परेशान रहती हैं? एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा। कहने लगी, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद की खुशी नहीं मिली। डॉक्टर साहब रोजाना मुझसे इसी बात पर लड़ते हैं। मेरी तो उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मुझसे ज्यादा वो अपने मुलाजमों को फौकियत देते हैं। ये कहते कहते वो रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी। ऐसा ना कहो, डॉक्टर साहब आपसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे बार बार ऊपर इसीलिए भेजते हैं ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। मैं उनकी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी, मगर उसका गम हल्का ना हो सका। रफ्ता रफ्ता उसे मेरे बातों की आदत हो गई। वो अक्सर मुझे ऊपर बुलवा लेती। डॉक्टर साहब की बीवी को नीचे क्लिनिक में आने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने सख्ती से अपनी बेगम को मना कर रखा था कि भूल कर भी नीचे क्लिनिक में एक कदम न रखे। उस पर भी वो काफी गमगीन रहती थी। एक दिन कहने लगी, नसीबा, तुमसे एक दिल की बात कहूँ। मुझे लगता है कि मेरा शौहर किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। मैं जानती हूँ सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, तभी तो वो मुझसे हंसकर बात नहीं करते। जरीन का ये जुमला भी जायज था। बाकी डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक क्लिनिक ही में मसरूफ रहते थे। वो अपनी बीवी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह थे। उनका रवैया भी इंतहाई गैर लचकदार था। लेकिन बहरहाल जरीन बीबी मुझे खुद से ज्यादा खुशकिस्मत लगती थी। कम से कम उसका शौहर उसे अपने घर में पनाह दिए हुए था। मगर फिर एक दिन मुझे जरीन बीबी ने अजीब आजमाइश में डाल दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें तभी अपनी सहेली मानूंगी जब तुम मुझे कोई खबर ला कर दोगी। उनके क्लिनिक में किस तरह की औरतें आती हैं, किस तरह की होती हैं और क्या क्या कहती हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? जरीन की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। जरीन बीबी, यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब के पास ऐसी कोई औरत नहीं है जिस पर मुझे शक हो। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। बिलाखिर उसके इसरार पर मैंने डॉक्टर साहब को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। अब मैं जब भी क्लिनिक जाती, मेरी नजर गैर मामूली खातून को नोट करने पर लगी होती, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे क्लिनिक में कोई गैर मामूली वाकया नजर नहीं आया। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। मैंने 3 दिन के लिए एतकाफ किया, लेकिन उस दौरान हालात बहुत बदल चुके थे। मैंने क्लिनिक का चक्कर लगाया। ईद के बाद जब क्लिनिक खोला तो मैंने देखा डॉक्टर साहब की क्लिनिक में सुबह से शाम तक एक मशकूक औरत रहती है। उसका मशकूक होना इसलिए कह रही हूँ कि ये सुबह भी यही मौजूद होती है और शाम को भी मेरा चक्कर लगता तो तब भी ये औरत बदस्तूर वहीं बैठी होती थी। मैंने जरीन से वादा किया था कि मैं उसे कोई खुफिया मालूमात जरूर ला कर दूंगी, लेकिन मसला ये था कि उस औरत का तो पेट काफी बड़ा हुआ था, जैसे जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। डॉक्टर साहब को उससे क्या मसला हो सकता है? मैंने जरीना को ये बात ना बताने का फैसला किया, मगर फिर उस वक्त मुझे डॉक्टर साहब पर शक करना पड़ा। जब मैंने सुबह शाम उस औरत को डॉक्टर साहब की क्लिनिक में देखा, मैं समझी कि शायद वो दिन को यहाँ चेकअप करवाने आती है। एक दिन शाम मैंने सोचा आज रात को देखूंगी कि ये औरत कहाँ जाती है।
रात होने का इंतजार करने लगी। मैंने देखा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन वो बदस्तूर वहीं बैठी रहती थी। रात हुई तो मैंने देखा डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद कर रहे हैं और क्लिनिक को ताला लगा रहे हैं। मैं उस वक्त सफाई कर रही थी, मगर पूरा ध्यान डॉक्टर साहब की तरफ था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना क्लिनिक लॉक किया और ऊपर वाले घर की तरफ चले गए। मैं हैरान हो गई कि आजकल डॉक्टर साहब इतनी पाबंदी से क्लिनिक को ताला क्यों लगाते हैं, कि वो हमेशा दरवाजे को यूं ही बंद कर देते थे, लेकिन आजकल कुछ खास एहतियात की जा रही है। डॉक्टर साहब के ऊपर जाने के बाद मैंने क्लिनिक की बत्तियां बुझा दी। मुकम्मल अंधेरा छा गया। मैं दबे कदमों चलती हुई उसी कमरे के पास जहाँ पर वो औरत अक्सर मुझे नजर आती थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बेड पर आरामदेह तरीके से लेटी हुई थी। वो बड़ी मुतमईन लग रही थी, जबकि उसके सामने फलों का बर्तन रखा हुआ था। गालिबन ये डॉक्टर साहब ने ही उसे ला कर दिया होगा। दिल ही दिल में मैंने सोचा, लेकिन इससे पहले एक बात की तस्दीक करना थी कि उस औरत का शौहर भी क्लिनिक आता है या नहीं। मैं दबे कदमों वापस आ गई। अब मुझे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन भी मैं क्लिनिक गई तो एक चक्कर लगाकर आई तो देखा वहाँ सारा दिन वो ही लेटी रही, जबकि डॉक्टर साहब काम में मसरूफ रहते। मैं क्लिनिक में सफाई करने गई तो मैंने डॉक्टर साहब की एंट्री वाला रजिस्टर उठाया। मैंने एंट्री में चेक किया तो औरत का नाम कहीं भी नहीं था, जबकि डॉक्टर साहब उसको शबाना के नाम से पुकारते थे। शबाना नाम की कोई एंट्री पिछले 1 महीने में नहीं आई थी। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। तो गोया ये औरत डॉक्टर साहब की कुछ लगती है। मैंने दिल में सोचा, लेकिन फिर ये कि एक ही कमरे में क्यों रहती है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं देख पा रही थी। मैंने सोचा अब जरीन बीबी से बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये आंख मचोली ज्यादा देर तक जारी रही तो खतरे का बाइस भी बन सकती है। अगले दिन मैंने रात होने का इंतजार किया, क्योंकि आखिरी बार इस बात की तस्दीक करना जरूरी था कि क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई रिश्ता मौजूद है या नहीं। मैं रात को उठकर जागती रही। रात के 2 बजे डॉक्टर साहब राहदारी में दाखिल हुए। वो खास से मोहतात अंदाज में चल रहे थे, क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ था। बाकी मरीज अपने अपने कमरों में होते थे। कुछ वार्ड्स में मुंतकिल किए जा चुके थे, जबकि एक मरीजा जो डॉक्टर रमजान के अपने कमरे में थी, मैंने उनका पीछा किया तो देखा वो कमरा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बाहर से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। हल्की रोशनी में वो शबाना से कह रहे थे। शबाना काफी तकलीफ में होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब के आते ही वो जैसे खिल उठती थी। उसकी नजरों में खास चमक आ जाती थी। मैंने ये मंजर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। अब जरीन को बताना जरूरी हो गया था। अगले दिन सुबह होते ही मैं जरीन के पास गई, उसे सारी कहानी सुना दी और बताया कि एक हामला औरत जिसका पेट काफी बड़ा है, वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हर वक्त बैठी रहती है। यही नहीं, रात को भी वो वहीं रहती है और डॉक्टर साहब उसे मिलने भी जाते हैं। मेरी ये बात सुनकर जरीना का शक यकीन में बदल गया। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि वो औरत कौन है और मेरे शौहर से क्या चाहती है। उन्होंने ये काम भी मुझे ही सौंपा, लेकिन मसला ये था कि डॉक्टर साहब कमोपेश हर वक्त क्लिनिक में मौजूद रहते थे। एक लम्हे को भी वहां से बाहर ना जाते। अगर वार्ड का चक्कर लगाते तो दरवाजा बंद करके जाते थे। उनके इस रवैये से मैं उस औरत से बात करने से कासिर थी, लेकिन दिल में ठान ली थी कि उससे बात करके उसकी हकीकत निकलवा कर रहूंगी। बिलाखिर वहां पर मुसलसल रहने वाली एक नर्स नौरीन से भी इस बात की दरख्वास्त की वो मुझे उस औरत की हकीकत बता दे। नौरीन काफी मुख्तलिफ तबीयत की मालिक थी। वो दूसरों के राज रखना जानती थी और ना ही उसे अपने किरदार की कोई फिक्र थी। ऐसे लोगों को खरीदना आसान होता है। मैं नौरीन को जरीन बीबी के पास ले गई। जरीन बीबी जो गुस्से में थी, नौरीन के आते ही उसकी मिन्नत करने लगी, खुदा के लिए मुझे बता दो वो औरत कौन है, उसका कोई शौहर भी है या नहीं। मैं सोच रही थी कहीं वो डॉक्टर साहब की असल बीवी ही ना हो, लेकिन फिर ये सवाल था कि अगर बीवी है तो उसे हर वक्त क्लिनिक रखने का मकसद क्या है। तभी नौरीन नर्स बोली, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जो बेसहारा है। तकरीबन 28 रमजान की बात है। डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करने ही लगे थे कि उन्हें अपने क्लिनिक के दरवाजे पर किसी के गिरने की आवाज आई। हम लोग गए तो जाकर देखा कि एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी हालत बता रही थी कि वो इस दुनिया में लावारिस है, उसका कोई नहीं है। तभी मैं और डॉक्टर साहब मिलकर शबाना को अंदर क्लिनिक में ले आए। हमने उसे लिटाया, होश में लाने की कोशिश की तो बड़ी देर के बाद उसे होश आया। उसने इर्द गिर्द देखा। हम उसके आसपास खड़े थे, लेकिन वो हमें नहीं जानती थी। कहने लगी, मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि तुम महफूज हाथों में हो, डॉक्टर का क्लिनिक है, यहाँ तुम्हारा इलाज किया जा रहा है। तब वो हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे बिना किसी पैसे के बेसहारा समझकर इलाज कर दीजिएगा। मेरी जिंदगी पहले ही दुखों से भरी है। आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है मेरी औलाद है, इसे बचा लें, खुदा आप पर रहम करेगा। औरत का अंदाज ऐसा था कि डॉक्टर साहब मान गए। उन्होंने मुझे इसका ख्याल रखने को कहा। रात काफी हो चुकी थी और मरीजा को ओपीडी में बिठाकर वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं शबाना से बातें करने लगी। शबाना एक दुखी औरत थी, लेकिन उसकी दास्ताने गम इस कदर भारी थी कि मैं भी अपने आंसू रोक न सकी। बीबी जी, शबाना बता रही थी। ये कहते कहते नौरीन नर्स चुप हो गई। क्या कह रही थी? यही कि वो एक लावारिस और बेसहारा औरत है। उसका और साहब का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का है।
آپ ان پر بلا وجہ شک کر رہی ہیں۔ نرس کے کہنے پر گویا زرین تو چیخ اٹھی، کیا میں تمہیں اندھی لگتی ہوں جو تمہاری اس بات پر یقین کر لوں؟ بولو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پیسے دے دوں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ بی بی جی اس عورت کے مطابق وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں وہ اکلوتی بہن تھی اور اس کے 4 بھائی تھے۔ بچپن میں تو بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھی، لیکن جب بڑی ہوئی تو حالات مختلف ہو گئے اور بھائیوں کی نظر میں محبت کی جگہ جذبات اور لالچ نے بھائیوں کی نظر میں شبانہ کھٹکنے لگی۔ ان کی کوشش تھی کہ خاندان کے کسی کمزور شخصیت والے مرد سے اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ زندگی بھر اپنے بھائیوں کی غلام بن کر رہے اور اپنی جائیداد کا حصہ بھی نہ مانگ سکے۔ ماں باپ نے شبانہ کے نام کافی دولت چھوڑ دی تھی، یہی بات بھائیوں کو کھٹک رہی تھی۔ بلاخر جوانی نے جوش مارا اور شبانہ نے بھی کسی لڑکے کو اپنے ہمسفر کے طور پر پسند کر لیا۔ شبانہ کا پسند کرتا لڑکا بھی کوئی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ لیکن شبانہ کے بھائیوں کو اپنی بہن کی بھلائی ہی گوارا نہیں تھی، وہ اپنی بہن کی اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بلاخر شبانہ نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ اس نے بیاہ رچایا تو بھائیوں کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ شبانہ کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا تھا، لیکن بھائیوں سے اس کی خوشی برداشت نہ ہو سکی۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد جب شبانہ امید سے ہوئی تو انہوں نے شبانہ کے شوہر کو اس دنیا سے ہی گم کر دیا۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ شبانہ بے سہارا ہو گئی، اپنے بھائیوں کی چال کو سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے، نہ ہی اس کی اولاد کو اس کا حق دیں گے۔ ابھی تو شاید وہ یہ بھی کریں کہ اس کی اولاد کو جان سے ہی مار دیں۔ یہی سوچ کر شبانہ اپنے گھر سے بھاگ نکلی، حالانکہ اس نے ابھی تک عدت بھی پوری نہیں کی تھی۔ شبانہ یہاں رہ کر اپنی عدت پوری کرے گی۔ اس کے بعد شبانہ نورین بتاتے بتاتے خاموش ہو گئی تو زرین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، لیکن زرین کچھ اور کرنا چاہتی تھی جس کا ارادہ اس نے اگلے دن ہی ظاہر کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم شبانہ کے بھائیوں کو کسی طرح ڈھونڈو، ہم شبانہ کو اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر ذرا اعتماد نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نے زرین بی بی کو لاکھ سمجھایا کہ کسی عورت سے اس کی چھت مت چھینیں، اس کے بچوں کو اس سے دور مت کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھائی اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اس کے بچوں تک کو مار دیں گے۔ اپنے بہنوئی کو مار سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہے، لیکن میری بات کا زرین بی بی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نہ جانے کن ذرائع سے اس نے شبانہ کے بھائیوں کو مطلع کر دیا کہ شبانہ فلاں کلینک میں ہے، مگر چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی کافی ہوشیار تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ انہوں نے شبانہ کو اور زیادہ عزت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ شبانہ بھی ڈرتی تھی کہ بھائی اسے لینے نہ آ جائیں۔ وہ ہر وقت ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، سارا دن اور ساری رات وہیں رہتی۔ ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے چلے جاتے تھے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو صبح اسے دے دیتے، جبکہ دن بھر وہ وہیں موجود رہتی تھی۔ اس نے کہیں اور جانے سے انکار کر دیا، وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ زرین بی بی نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر شبانہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ شبانہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو اس کی روح تک کام گئی۔ پھر زرین بی بی نے ایک انوکھی چال چلی۔ شبانہ کے بھائیوں کو اطلاع کرنے کے بعد اس نے ایک نرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ اس کے ذریعے شبانہ کو یہاں سے نکلوا سکے۔ شبانہ بیچاری اس پلان سے بے خبر تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو نرس کی حرکت پر شک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کا کلینک میں آنا جانا بند کر دیا، جبکہ شبانہ کو ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہاں بھی نورین نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اس کو دیکھتی رہتی، لیکن اب وہ اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی، بس دور سے ہی وہ نظر آتی۔ وہ اس بات کی یقین دہانی کری تھی کہ جب بھی بچہ پیدا ہوا تو وہ انہیں شبانہ کے بھائیوں کو اطلاع کر دے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ 9 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک بچے کی پیدائش کا کوئی بھی ذکر نہ ہوا۔ کلینک میں سب کچھ نارمل تھا، ڈاکٹر اپنی معلومات کے مطابق آتے جاتے تھے۔ اب جبکہ نرس نورین کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ شبانہ کے بھائی اسے تنگ کرتے تھے، کیونکہ نورین نے ہی زرین بی بی کے کہنے پر شبانہ کے بھائیوں کو بتایا تھا۔ اب شبانہ کے بھائی کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اب کم از کم 9 مہینے ہو گئے ہیں، بچے کو پیدا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم نے اپنی بہن کا گھر اجاڑا تھا اس وقت ہمیں اس کی امید سے ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اب نرس نورین سخت مشکل میں آ گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بالآخر جب 15 مہینے گزر گئے، بھائیوں کو لگنے لگا کہ اب وہ ڈاکٹر کے کلینک میں آ کر اپنی بہن کو لے جا بھی نہیں سکیں گے اور نہ ہی کوئی اور کارروائی کر سکیں گے، تو وہ نرس نورین سے پوچھنے لگے، جس نے بتایا کہ وہ اس کے کمرے تک جا نہیں سکتی۔ بھائیوں نے کہا کہ تمہیں اسے قریب سے جا کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ کوئی غلط فہمی ہے، اس کی نوبت نہ آئے۔ اگلے دن جب ہم لوگ اٹھے تو ڈاکٹر صاحب نے کلینک کو تالا لگایا، جبکہ شبانہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر زرین بی بی کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اس منصوبے کی خبر ڈاکٹر صاحب اور شبانہ کو ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے شبانہ کی پریگننسی کو سب میں مشہور کر دیا کہ ابھی تک شبانہ کی ڈلیوری نہیں ہوئی۔ دوا کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سب سے جھوٹ بولا تاکہ دشمنوں تک یہ خبر نہ پہنچے، لیکن آخر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ بالآخر ڈاکٹر صاحب نے شبانہ سے خفیہ طور پر ضرورت کے انتظامات کے بعد دوسرے شہروں سے منتقل کر دیا۔
زرین بی بی ہاتھ ملتی رہ گئی، اس کے شک نے ہی اس کا گھر اجاڑ دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخرکار ڈاکٹر صاحب کی منتخب کردہ جس ایڈریس سے منی آرڈر تھا اس پر خط لکھنے لگی۔ روتے روتے بالآخر ڈاکٹر صاحب کو ترس آ ہی گیا۔ وہ شبانہ کو لے کر پرانے گھر آ گئے، لیکن اسی دن شبانہ کے بھائیوں نے دھاوا بول دیا اور شبانہ کو اس گھر سے رخصت ہونا پڑا۔ یوں شبانہ کے دونوں بچے ڈاکٹر صاحب کی پہلی بیوی کی جھولی میں آ گئے۔ اسے کہتے ہیں قدرت کی مصلحت، لیکن قدرتی طور پر زرین بی بی ان بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، شاید اسی لیے کہ وہ اس کے 2 دن کے بچے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے جاننے والے ایک پولیس آفیسر نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر شبانہ کے بھائیوں پر مقدمہ درج کروا دیا، اور اب شبانہ کے بھائی جیل میں ہیں اور ڈاکٹر صاحب شبانہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اب ان بچوں کو 2 ماؤں کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔